Nakonsensya kong nauna sa mga katawan sa Taglibas kay mga buutan kayo apan giabusaran sa mga rebeldeng grupo. Ang mga kabatanunan gilingla sila sa CPP ug NDF pinaagi sa propaganda nga mahal kayo ang tuition fee, ang palaliton perting mahala, labi na ang gasolina naguna nya perting baratuha ang produkto sa mga mag-uuma. Kana ang propaganda nga to sa mga kabataan nya inom dayon nga makigbisog ta ninyo mga inday, mga dudong kay sulbaron ang problema sa Pilipinas ingon ana ka maro ang CPP ug NDF mang-recruit sa katawan aron mahimong NPA ang mga inosente. Muna nga ako nakita labi na tong naglihok ko diha sa Taglibas, Bayugan City nga sa wala pa ko maabot dihang dapita tunay NPA nga nag-organisa untag ngalan tulo sila gipanggukod sa mga masa sa Taglibas. Dagan sila dagan nagkasamad-samad og dumagan wa masakpay wa mapatay. Pagbalik nangilad nagsulod og military uniform, full pack na, armado, tagas pusil dala na nangutana og kinsa tong nanggukod og NPA kay panagaan og tagas nga armas kay aron mapuo ang mga rebelde. Intaw na mga masa sa Taglibas na ilad ni pataas sa kamot nga sila nanggukod niya kay duha ra man ang naa diha atong higayon na nga original nanggukod kay ang duha nangani man og humay sa Kabadbaran naay ni himo og mga pamaagi nga ni angkon aron mahimong upat gyud nga dunay tagas nga pusil nga ihatag kunuhay sa military pero mga NPA gud yung kami nanggukod ato di nahimo na silang upat gi-assembleya man lagi ang tanang mga katawan na nambong daghan kaayo gilain tong upat nga maoy ni angkon nga nanggukod og rebuilding si katong upat dire lingkod kay among tagaan tagas nga pusil ayay siya natapok ng upat na ingon madayon ang ilang commander nga oy dili na mga military kundi mga NPA ni nga katong inyong gigukod dire girak-rakan dayon tong upat nga matay in town. Unya sa hitabo ngayon na ato usa ko sa Ricabiri sa Taglibas, Bayugan City. Atensyon taga Taglibas. Nena si Bom nagpalanog sa kabus nga tingog. Nakonsensya kong nauna sa mga katawan sa Taglibas kay mga buutan kayo apan giabusaran sa mga rebeldeng grupo. Giilad nadala na pud namo ang taga Taglibas na napoy among napasampa. Daghan-daghan na pud pero tungod lagi kay sa sakripisyo nga grabe ka hilabihan walay sweldo walay nang lahutay nga taga Taglibas ni baba sila tanan na alamay tagduha ra ka bulan na ay 5 o na ay 2 nga niabot og tuig kapin ara siya muna nga naluoy ko dako sa mga katawan nga among giorganisa ikan din sa Taglibas nga tupaingon San Agustin Marcos Calo Montevista nga tupaingon sa Sagbuko ang barangay ana Rosario Sagbuko sa sitio pa siya ngadto paingon sa Esperanza Las Nieves Bayugan ako ng area kanito si Bagat anto na sa San Miguel Surigao del Sur puting luya pamalandungan ang masa kung ang rebelde mo imudagan diya sa kalugar kay ang rebelde na ang hari sa komunidad bisan sa barangay sisyon ang rebelde mo apil na maminaw sa sisyon sa barangay mumando nga kini-kini mo ipatuman ninyo nga ordinansa. Grabe ang rebelde ka mahari-harion abusado. Nya may lang kung katunong kag rebelde nga may nampuon sa sekreto nga to sa Ginoo kay disiplinado si siyang kaugalingon ug may nampingon nga dili masakitan ang masa. Pero pagkangalan nga balaod sa rebelde nga magpangayo mangalap sa masa sakit yun pamalandungan sa katawhan. Kunay tinuod.